Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you this morning? I hope you are fine. Now, welcome back to English subject with me, Ma'am Amna. Well, before we start our lesson, let's pray together. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak umi sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, menentukan informasi yang tersurat dari bacaan teks prosedur. Yang kedua, memahami struktur dari teks prosedur. Yang ketiga, memahami unsur bahasa. Yang keempat adalah memahami tujuan dari teks prosedur. But before we start, let's asking something. Do you know how to make a cake, juice, or how to operate computer? If you know, that's good. But if you don't know, it's okay. Because you will learn to get off nowadays. Okay, dears? Do you have idea for our material? Yes, it's about procedure text. So, what is the procedure text? Okay, procedure text is a kind of text that shows a series of instructions of making or doing something. Jadi, prosedur teks ini adalah sebuah jenis teks yang menunjukkan sebuah langkah-langkah untuk membuat ataupun melakukan sesuatu. Okay, next. Kinds of procedure text. Let's we see. Recipe. How to make food or drink maybe. Manual. How to operate device, computer or handphone. And DIY. How to make craft, origami, etc. Okay, next. The purpose of procedure text. Let's see. To show how to do something through sequential steps so that the readers can reach the goal. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang mudah dan dapat dipahami oleh si pembaca. Ya, seperti itu anak-anak umi. Oke, next kita masuk ke karakteristik dari prosedur teks. Yang pertama ada using simple present tense. Contohnya pour the ice cups into the bowl. Next, using imperative sentence, ya menggunakan kalimat perintah. Contohnya add 2 spoons of sugar. Biasanya menggunakan kata add, ya. Lalu ada using action verb, yaitu kata kerja tindakan, biasanya dengan menggunakan kata put, slice, and mix. Dan terakhir, using numbering or temporal conjunction, ya penomoran ataupun kata penghubung first, second, finally. Well, kita masuk ke generic structure. Kita lihat bentuk umum dari prosedur teks. So, how about its generic structure? The first goal or purpose, ya. Jadi bentuk umum yang pertama itu adalah tujuan, and the second ingredients or materials, bahan-bahan ataupun alat-alat yang digunakan. Next, steps or methods, ya langkah-langkah ataupun metode yang akan dilakukan. Nah, seperti itu anak-anak umi sekalian. Baik anak umi, tadi kita sudah melihat general structure-nya, and now let's see for example. The example is how to make iced lemon tea. So this is goal or purpose, and next ingredients or materials are 1 bag of tea bag, 2 pieces of lemon orange, 2 tablespoons of sugar, 6 ice cups, 50 ml of cold water, and 150 ml
of cold water. So steps and method are: the first, breathe tea back in 50 ml of cold water. The second, add sugar and then stir until evenly distributed. The third, squeeze the lemon. Then pour lemon juice into the tea. Next, add ice cup and add 150 ml of cold water. Next, stir until the lemon juice mixes with the tea. And next, add lemon slice as decoration. And the last, iced lemon tea is ready to be served. Well, dears, tadi kita sudah lihat contoh dari sebuah prosedur teks. Nah, sekarang tugas kalian adalah make an example of procedure text. Jadi tugasnya ialah membuat sebuah contoh dari prosedur teks. Seperti contoh yang sudah kita lihat tadi. Nah, kalian kerjakan di buku tulis ya nak. Lalu kalian bawa atau kumpulkan di saat luring ya. Jadi jangan lupa untuk mengerjakannya. Okay dears, I think this is enough for today, and thanks for watching my video. If you want to ask me, you can chat me on WhatsApp. Terima kasih anak Umi sekalian untuk hari ini. Semoga video dari Umi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang prosedur teks. Jika kalian ingin bertanya ataupun tidak mengetahui terkait pelajaran hari ini, kalian boleh chat Umi. And see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.